पाकिस्तान और दुनिया भर से लाखों देखने और सुनने वालों को राना उज़ैर का सलाम। नादरकम, जूं जूं इलेक्शंस के दिन करीब आते चले जा रहे हैं वैसे पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल इंतहाई कशीदा और ख़तरनाक रुख इख्तियार करती चली जा रही है। मैं कुछ बड़ी खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। सबसे पहली खबर पर आज हमने बात करनी है जो कि बहुत बड़ी खबर है कि आर्मी चीफ जनरल फैज़ हमीद, अब आप सोच रहे होंगे कि जनरल फैज हमीद साहब तो रिटायर्ड हो चुके हैं, तो वो किस तरह से आर्मी चीफ बनने की दौड़ में हैं, क्या सारा मामला है। इस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं वो जनाब मैं आपके सामने रखूंगा, क्योंकि ये जो दावा है ऐसी शख्सियत की जानिब से किया गया है जो उनके इंतहाई करीब है, और फिर दूसरी जानिब इमरान खान और फौज पाकिस्तान की लड़ाई या इस्टेब्लिशमेंट की लड़ाई, तो ये कहना गलत नहीं होगा। और ये लड़ाई बड़ी खतरनाक सूरत हाल की जानिब बढ़ गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी काउंटर नैरेटिव का सामना करना पड़ा। तो उस लड़ाई के अंदर आज एक नई चिंगारी लगी है और ऐसी आग भड़की है जिसके बाद सूरत हाल इंतहाई कशीदा होती चली जा रही है। और बुशरा बीबी और उनकी दोस्त फराह गोगी जो हैं उनका भयानक किरदार, इस हवाले से भी कुछ अहम तरीन तफसीलात आपके सामने रखूंगा। और अब तक का सबसे खौफनाक तरीन इंटरव्यू जो है उसकी बाज़गश्त है, किस किस का इंटरव्यू होने जा रहा है, उसमें किस किस्म के इंकशाफात किए जाएंगे, इमरान खान के अपने घर से जो गवाही आई है वो भी इस वक्त बड़ी इंपॉर्टेंट है। इस हवाले से कुछ एक्सक्लूसिव खबर है, वो तमाम तर डिटेल्स रखूंगा। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नादरकाम, सबसे पहले तो जो छोटी खबरें हैं वो आप तक पहुंचा देता हूं कि राणा सनाउल्लाह साहब ने आज जो दावा किया है, उन्होंने कहा है कि मुझे यकीन तो नहीं है लेकिन शिबा है कि इमरान खान को जेल में दवाई मिल रही है। नवाज शरीफ के इंतखाबात में हिस्सा लेने में कोई कानूनी रुकावट मौजूद नहीं है। नवाज शरीफ साहब एक कन्विक्टेड मुजरिम हैं और उनको अपनी सजा और नहली खत्म करवाने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जानिब रुख करना पड़ेगा। अदालतें उनको रिलीफ देंगी तो ही वो जनाब कानूनी तौर पर अहलियत के काबिल होंगे इलेक्शन लड़ने के। तो जाहिर है वो लाडला प्लस हैं, तो उनको इलेक्शन लड़ने की अदालत जो है वो हुक्म जारी कर देगी, क्योंकि उनके लिए इस वक्त जो निज़ाम इंसाफ है वो निज़ाम इंसाफ जो है उनको देने के लिए तैयार बैठा हुआ है। नवाज शरीफ आइंदा इंतखाबात में ज़िमनी नहीं बल्कि जनरल नशिस्त पर इलेक्शन लड़ेंगे। नवाज शरीफ जल्द चौधरी शुजात हुसैन समेत दीगर सियासी जमातों की कायदीन से मुलाकातें भी करेंगे। हाथी के पांव में सबका पांव है। नवाज शरीफ कायद हैं और कायद रहेंगे। शहबाज शरीफ पार्टी सदर रहेंगे और उन्होंने कहा कि आसिफ वली जरदारी का हक हासिल है कि लाहौर के वज़ीर आज़म का रास्ता रोकें और लाड़काना के वज़ीर आज़म की राह हमवार करें। मईशत की बहाली के लिए -9 मई पीटीए वालों से बातचीत करने के लिए तैयार हैं, और जिन जिन लोगों ने 9 मई किया है हम उनके साथ बातचीत नहीं करेंगे। चले, हमने एक टाइम के लिए बात मान ली कि आप 9 मई जो है आप उसकी मजम्मत करते हैं, हर पाकिस्तानी करता है। हम पाक फौज पर हमला होने के जो है उस पर यकीन नहीं रखते। हमारी फौज है, हमारे इदारे हैं, फौज होगी तो पाकिस्तान होगा। लेकिन जनाब सवाल ये बनता है कि इन्हीं लोगों ने, इन्हीं के कायद ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ के खिलाफ बदतरीन जुबान इस्तेमाल की, पाकिस्तान के साबिक DCIS के खिलाफ बदतरीन जुबान इस्तेमाल की गई, और यहां तक के एक वर्दी के खिलाफ, पाकिस्तान की फौज की वर्दी के खिलाफ मरियम नवाज ने बदतरीन किस्म के और घिनौने किस्म के नारे लगाए। क्या उनकी मजम्मत जायज होती है? क्या आप उनके साथ बात करने को तैयार होंगे? ये भी जनाब एक बहुत अहम सवाल है। और दूसरी जानिब आज साबिक रुकन कौमी असम्बली मोहसिन दावड़ जो PDM की हुकूमत का हिस्सा थे, उनको आज कोयटा में तहवील पे ले लिया गया है। और पुलिस हकाम का यह कहना है कि सरबराह नेशनल डेमोक्रेटिक मूवमेंट मोहसिन दावड़ को तहवील में लेकर निजी प्रवास से इस्लामाबाद रवाना कर दिया गया है। पुलिस हकाम के मुताबिक मोहसिन दावड़ इस्लामाबाद की प्रवास से चमन धरने में शिरकत करने के लिए कोयटा पहुंचे थे, तो अब उनको उस धरने में जो है वो जाने की इजाज़त नहीं दी गई है और उनको पकड़ लिया गया है। तो जनाब ये सारी चीज़ें आपने देख ली कि इस वक्त गिरफ्तारियां भी हो रही हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो क्रैकडाउन है उसकी इंटेंसिटी तेज कर दी गई है। और जो कोर कमांडर हाउस लाहौर का घर था उसको जलाने वाला जो मरकज़ी मुलज़िम है जिसने सबसे पहले कोर कमांडर हाउस के घर को आग लगाई, अल्ताफ महमूद साहब जिसकी उम्र 42 साल है, उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। और अब जनाब जो खबर मेरे पास मौजूद है कि जो जिना हाउस हमला है केस है उसके मुलजमान का फैसला 15 जनवरी तक जो है वो सुना दिया जाएगा। 9 मई के तमाम तर मुकदमा तेजी से जारी हैं और साइफर का केस इमरान खान साहब के खिलाफ जो लगा हुआ है, इमरान खान साहब की उस पर फर्द जुर्म आयद हो चुकी है। इस केस का 2 माह तक मजीद ट्रायल भी चलता रहेगा।
یہ ابھی آپ کو میں جناب جو ہے وہ خبر دے رہا تھا، لیکن اس سب کے اندر جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اب تک کا سب سے خوفناک اور سب سے بدترین انٹرویو جو ہے وہ ریکارڈ ہونے جا رہا ہے۔ یہ کس کس کا انٹرویو ہے، کون اس انٹرویو کی زد میں آئے گا؟ عثمان ڈار، صداقت عباسی، اور اس کے بعد بہت سارے انٹرویوز۔ واج چودھری صاحب جو ہیں وہ گرفتار ہیں، اسد قیصر گرفتار ہیں۔ جب یہ دو بڑی گرفتاریاں ہوئی تو میں نے آپ کو یہ خبر دی تھی کہ 6 سے 7 مزید پاکستان تحریک انصاف کی جو فرنٹ کی لیڈرشپ ہے، جو ایک کیٹیگری کی لیڈرشپ ہے، وہ گرفتار ہو جائے گی۔ تو آج سب سے بڑی گرفتاری جو ہوئی ہے وہ علی نواز اعوان صاحب کی ہوئی ہے۔ وہ جناب 9 مئی کے واقعات کے بعد روپوش تھے اور آج ان کو جناب مانسہرہ سے گرفتار کر لیا گیا ہے، اور وہ مختلف مقدمات میں پولیس کو مطلوب بھی تھے۔ 3 ماہ سے وہ روپوش تھے۔ 9 مئی کے واقعات کے بعد علی نواز اعوان کے بھائی جو ہیں ان کو گرفتار کیا گیا تھا، اور 6 اگست کو علی نواز اعوان نے کہا تھا کہ پولیس نے رات گئے میرے گھر پر چھاپا مارا ہے، میرے بھائی کو اغوا کر کے شاید ان کا دل نہیں بھرا۔ اپنے بیان میں علی نواز اعوان نے کہا کہ پھر سے گزشتہ رات میرے گھر پر اسلام آباد پولیس نے چھاپا مارا، جہاں میری والدہ، بیوی، بچے اور جو اسپیشل چائلڈ ہیں وہ رہتی ہیں، اور انہوں نے کہا کہ اسلام آباد میں جرائم کی شرح میں تیزی سے اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اسلام آباد پولیس سیاسی قوتوں کی اعلی کال بن کر عمران خان کا نام لینے والوں پر ساری توانائیاں استعمال کر رہی ہے۔ علی نواز اعوان نے کہا تھا کہ ظلم کے دن ختم ہو جائیں گے، مگر شاہ سے زیادہ شاہ کی وفاداری جو ہے وہ اسلام آباد پولیس کا یہ کردار تاریخ میں سیاہ حروف میں جو ہے وہ لکھا جائے گا۔ تو آج ان کو مانسہرہ سے جناب گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اب ان کے انٹرویو کی تیاری ہے۔ علی نواز اعوان جو ہے اگر وہ پی ٹی آئی چھوڑیں گے، پریس کانفرنس کریں گے، وہ جناب انٹرویو دیں گے تو ان کی جان چھوٹے گی، ادروائز ان کی جان نہیں چھوٹے گی۔ یہ پتھر پر لکیر ہے، آپ لکھ کر رکھ لیں۔ جو اس سے پہلے فرح حبیب صاحب جو ہیں ان کے بارے میں ایک پرسپشن تھا کہ وہ مر جائیں گے لیکن پاکستان لیکن ساتھ نہیں چھوڑیں گے، لیکن وہ سب سے پہلے استقامت پاکستان پارٹی میں گئے اور انہوں نے عمران خان صاحب کو شیطان کے الفاظ سے پکارا۔ تو یہ ساری چیزیں بھی آپ کے سامنے تھی، لیکن علی نواز اعوان جو ہیں وہ گرفتار ہونے سے پہلے انہوں نے کچھ ماہ پہلے ایک بیان اپنا ریکارڈ کروا دیا تھا، اور وہ بیان آن دا ریکارڈ ہے جس میں انہوں نے بتا دیا تھا کہ میرے سے کوئی بھی پریس کانفرنس کروائی جائے گی، کوئی بھی بیان لیا جائے گا، وہ گن پوائنٹ پہ لیا جائے گا، اس کی کوئی سیاسی حقیقت نہیں ہوگی، اور وہ بیان میرا بیان نہیں ہوگا بلکہ وہ فورسڈ جو ہے وہ سٹیٹمنٹ ہوگی۔ میں کل بھی عمران خان کے ساتھ تھا تو آج بھی عمران خان کے ساتھ ہوں۔ تو وہ بیان جو ہے علی نواز اعوان صاحب کا سوشل میڈیا پر گردش کر رہا ہے۔ ایک تو ان کی پریس کانفرنس ہو سکتی ہے، دوسرا آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ عمران خان کی جو فرنٹ پرسن ہے فرح گوگی، ان کی کرپشن کی ہوش ربا داستان جو ہے وہ سامنے آئی ہیں۔ اب آپ نے سمجھنا ہے کہ اس کو جوڑا جا رہا ہے، مسٹر اے کو، مسٹر بی کو اور مسٹر سی کو جوڑا جا رہا ہے عمران خان صاحب کے ساتھ، کہ عمران خان صاحب کے دور حکومت میں جناب جو فرح گوگی ہیں انہوں نے کرپشن کے پہاڑ توڑ دیے، اور پورے میڈیا کے اوپر جو ہے وہ جناب ایک پورا نیریٹو بنایا گیا۔ آپ اس کو سکرین کے اوپر بھی دیکھ سکتے ہیں، تمام ٹی وی چینلز کے اوپر ایک ہی سٹوری تھی کہ عمران خان کی کرپشن کی کہانی، عمران خان کی کرپشن کی کہانی۔ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ جب ایک سٹوری بریک ہوتی ہے وہ ایک صحافی بریک کرتا ہے، وہ ایک مخصوص چینل کا صحافی بریک کرتا ہے، وہ اپنے چینل پر چلاتا ہے اور باقی تمام چینلز جو ہیں وہ اس صحافی کی سٹوری کو کریڈٹ دیتے ہیں۔ لیکن یہاں پر کسی صحافی نے یہ سٹوری بریک نہیں کی، تو پھر یہ سٹوری کہاں سے بریک ہوئی ہے؟ اور جناب جو سب سے عجیب بات تھی، جو سب سے اچنبے کی بات تھی وہ یہ تھی کہ اس سٹوری پر مختلف سیاسی جماعتوں کے رہنما جو ہیں وہ اس کو بریک کر رہے تھے۔ صحافی بریک نہیں کر رہا تھا، سیاسی رہنما اس کو بریک کر رہے تھے۔ تمام چینلز پر ایک ہی طرز کی مخصوص ایڈٹ شدہ ویڈیوز جو ہیں وہ چلائی جا رہی تھیں، اور اس پر بیپر کس سے دلوایا گیا؟ طاہر اشرفی سے دلوایا گیا، فردوس عاشق اعوان سے دلوایا گیا، اور اس میں جو کمال مصطفیٰ کمال اور استر صاحب جو ہیں ان کو جناب بیپر پر لیا گیا۔ پیپلز پارٹی کے غنڈے اس میں جناب بیپر پر لیا گئے جنہوں نے ہمیشہ کرپشن کے پہاڑ جو ہیں وہ توڑے تھے۔ اب وہ جناب عمران خان صاحب کو اخلاقیات کا درس دے رہے ہیں۔ تو اس میں ہوش روا کچھ انکشافات یہ ہیں کہ فرح گوگی کے ظاہری اور غیر ظاہری اثاثوں میں 2017 سے 2020 تک 4520 ملین روپے کا اضافہ ہوا ہے۔ فرح گوگی 2020 میں 950 ملین روپے کے اثاثوں کو خود تسلیم کرتی ہیں، جبکہ فرح گوگی کے غیر ظاہری ملکیتی اثاثے جو ہیں وہ 3825 ملین روپے ہو چکے ہیں۔ یعنی کہ ان 3 سالوں میں عمران خان کی 3 سالہ کی گورنمنٹ میں الزام لگایا گیا کہ فرح گوگی کے اثاثوں میں 420% اضافہ ہوا، اور اس پہ جناب پریس کانفرنس کی گئی۔ جو پاکستان مسلم لیگ نواز کے سینئر رہنما ہے عطا تارڑ صاحب فوری طور پر پریس کانفرنس کرنے آگے۔ انہوں نے کہا کہ 3 خواتین کے گٹھ جوڑ سے پنجاب میں ڈمی وزراء بٹھا کر لوٹ مار کا منصوبہ بنایا گیا۔ عثمان بزدار کو وزراء بنا کر عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکی گئی، اور عمران خان نے کرپشن میں فرح گوگی کی سہولت کاری کی، اور پنجاب نے عوام کے پیسوں کو بے دردی سے لوٹا گیا۔ اب جناب آپ نے سمجھنا ہے کہ فرح گوگی کے حوالے سے میں ایک خبر آپ کو تقریباً کوئی 1-2 ماہ پہلے بریک کر چکا تھا کہ فرح گوگی سے پاکستان کے جو اعلیٰ حکام ہیں انہوں نے رابطہ کیا دبئی میں،
और फराह गोगी इमरान खान के खिलाफ वादा माफुका बनने के लिए तैयार हो चुकी है। उस वक्त जो मेरे पास जराए खबर दे रहे थे, तो अब फराह गोगी साहबा जो हैं वो अगर वादा माफुका बन जाती हैं, इमरान खान साहब के खिलाफ कोई बयान दे देती हैं, तो ये एक बड़ी खतरनाक सूरत हाल होगी। और इमरान खान साहब के खिलाफ ये इंटरव्यू जो है वो पाइपलाइन में मौजूद है। तीसरा इंटरव्यू खावर मनिका का है, और जो जराए हैं, जो जावेद चौधरी साहब ने भी दावा किया कि बुशरा बीबी भी इमरान खान के खिलाफ जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देंगे। तो यहाँ पर इमरान खान साहब के खिलाफ घर से गवाहियाँ आना शुरू हो गई हैं। फराह गोगी अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं तो बुशरा बीबी जो है उनको भी इस सारे खेल के अंदर फंसाया जाएगा। और मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि इलेक्शन से पहले पहले बुशरा बीबी साहिबा जो हैं उनको भी जनाब जेल के अंदर जो है वो डाल दिया जाएगा। अब उस सब के अंदर इमरान खान और फौज की लड़ाई, अब इस लड़ाई के अंदर दो अहम तरीन किरदार जो हैं वो सामने आए हैं। किसने लड़ाई करवाई, किसका भयानक किरदार था, वो जरा आपके सामने मैं रख देता हूं। ये दावा जो है वो बुशरा बीबी साहिबा जो हैं उनके समधी ने किया है। ये दावा कौन कर रहा है? खावर मनिका के भाई अता मनिका। उन्होंने जनाब ये दावा किया, उन्होंने कहा कि एस्टैब्लिशमेंट से इमरान खान के ताल्लुकात खराब करने में बुशरा बीबी और उनकी सहेली फराह गोगी का हाथ है। यानी कि इमरान खान और जनरल बाजवा की जो लड़ाई हुई, मौजूदा एस्टैब्लिशमेंट के साथ जो लड़ाई हुई, वो इमरान खान साहब बुशरा बीबी के कहने पर अपनी सियासत कर रहे थे। इससे पहले जो डायरी का मामला चला था, और वो डायरी का मामला जनाब जावेद चौधरी साहब ने चलाया था कि इमरान खान साहब जो हैं वो एक डायरी लिखते हैं, बुशरा बीबी जो है वो जादू टूने करती हैं, इस तरह का सारा मामला था। और बुशरा बीबी ने लिखा था कि इमरान खान फौज में खाली बयानियां बनाए, एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर वार कर दे, ये सारा मामला। तो यही इसी किस्म का जो दावा है वो अता मनिका ने कर दिया है, बुशरा बीबी के समधी ने। तो इमरान खान साहब को ये लड़वाने वाले दो लोग हैं बकौल जनाब समधी बुशरा बीबी के। और दूसरी जानिब जनरल फैज हमीद साहब के बारे में आज जो दावा किया गया है, वो दावा मैं नहीं कर रहा बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा अब्दुल अलीम खान और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के सदर और किंग्स पार्टी के सदर अब्दुल अलीम खान साहब जो हैं वो ये दावा कर रहे हैं। यानी कि जब अलीम खान साहब दावा कर रहे हों और किंग्स पार्टी हो, उनके ऊपर एक आशीर्वाद भी हो, और यहां पर 9 मई के तमाम तर गुनाहगार इसके अंदर बैठे भी हैं और उनको पुलिस का प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, फैजल चौहान की वीडियोस जो हैं वो भी सोशल मीडिया पर वायरल हैं। तो जनाब उस सब के अंदर जब ऐसा शख्स जो है वो एक साबिक रिटायर्ड DGI के ऊपर इल्जामात लगाए, तो इन इल्जामात की हकीकत क्या होगी या बेहतर तौर पर जानते हैं। तो इन्होंने कुछ दावा किया है। इन्होंने कहा कि जनरल फैज हमीद आर्मी चीफ बनना चाहते थे और उन्होंने हम पर पर्चे करवाए हैं। पहले ये लोग कहते थे कि इमरान खान ने हम पर पर्चे करवाए, इमरान खान ने मुझे जेल के अंदर डाला। अब वो सारे के सारे इल्जामात इन्होंने जनरल फैज हमीद पर लगाना जनाब शुरू कर दिए हैं कि आर्मी चीफ बनना चाहते थे। तो इसी वजह से ये सारे पाकिस्तान के अंदर घुटन का माहौल बनाया गया और इमरान खान साहब को इसी वजह से उतारा गया कि वो जनरल फैज हमीद साहब को आर्मी चीफ लगाकर 10 साल का प्रोजेक्ट पूरा करना चाहते थे। इससे पहले ये भी जनाब कुछ बहुत सारी चीजें जो हैं वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर सर्कुलेट करना शुरू हुई थी। तो ये अब तक की डिटेल है जो मैंने आपके सामने रखी है। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और इस दिन का आप लाजमी ख्याल रखना। लाने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।